Aw bedi ka aw bela jelen fo ka aw wale nyumando ame do ke am mesela bi ani kunu malila fo faransiya dien fantan nani bela jelena aw mesela ame do ke ko alaka sanwara seli irana alaka nga bato kelen bela jelen mine alaka herkan bela jele alaka basigina mali kono alaka tunga dia tungara ken bela senga be mogo ka dengu be mogo ka alaka be haju alaka ndoko ya bela jele ni yoro la na fore bonya be mande bonya maseye be mande ndere abielen fle sanfe fo duguma pantalon fara polo ka t-shirt mba jukoro ni casquette fo États-Unis alaka mai ani mogo ka mai maimuna kamara demba nyuma yira de nani ani waldena do ala ni ale sababu ka koli blaka fo États-Unis kana di jison siglema franciano ko jison e poli ko jison kadai ali balaka kanunto alaka mai na folo mi mbora ka do ni fenu nuna vraiment alaka ana folo alaka barika alaka na taro langolo nya maleo ka obefu ka wala nyumando sadi nimisi wasalo no bi nse walendo ni rola nga madame la présidente no ye Nasra Sakwa be kena kono aya fode ko je te tire mon chapeau aya fo kumina billahi aras balayira dani yoro ali bi dani en wole dani aklatum ka kisenga erison dia ka tiendia kanga jodia Nasra Sako nya fo groupe kono billahi matu nya fo matu fe nya fo nga groupe kono ngo ayaw siki ngoni kawji maboka diko buruja akafuma tunya mugo de billahi ngoni kawji maboka diko buruja akafuma tunya mugo de aben ala na krati ka sababu ke mui depuis domina ni kawji mi chuni M5 ne ko sadi kwa billahi ambe ka rasa buruja ambe ka bela jele buruja me mali kono nyafo aw nyina ngone tegle no mogola ne tegle no maruka journal la me fom ben ala ke maruka journal o koko wolon fla ayelema ko wolon fla aka fsani kawjimi mali be kawjimi ngona horon kolon te mali be kawjimi ngona jagati mali sadi kwa tutala tatala abi horon kolondo horon kolon molan kolo billahi mali be kawjimi ngona ti eche anga instinct ate filisa analyse ka nuko kutu che horonya ka gele billahi horonya ka gele nyero la video banro la mena me fla do abutamna cham ne be ga video ka kumba be de frada ba madil tani madil ka ne madil ka cham yera goshi kwa me cham wole kana na bimba da ma sesela mba di cham ma sesela billahi ne ya fo awnyana no Nasra shibontigala la ntiga fle Nasra Sako shibontigala aras balayira shibontigala dani oyenga chiendia ali bina shibontigala maso jawra ne man kuma fonyana ne ya fore ngo billahi ni kawji maboka diko burja ngaka fuma tunya mko denta tola fle no kuma te fle o aye isa kawji mo wole kana nai sadi an fe mandi ni horonya be ni horonya kelempedi kawjim n'a pas droit à la parole kawjim billahi eyi bokolo bemalo eyi kabila bemalo sadi ye mali de be kumashuli ni horonya chien toi kawjim tu n'as pas droit à la parole billahi ako ko re fanni I ka horon kolonya ke I fauchela I bauchela I bronchela mali deuchela billahi islam ya keneka dina keneka ka horon kolonya ke ka fotu ka klaka takadu ka foro ka klaka takadu kono kuma foro ka du ekulula ko awnye fanni banani kalawe ko awnye horon kolonya ko awnye burjal kalawe kawjim toi tu n'as pas droit à la parole aw moy ne kum famana kawjim ma aw moy ne te video ka kawjim ka ne kuntale resega vous savez pourquoi parce que ça dit quoi et ala mforiko aka feke nya bleka dala mforiko ça dit misoro nya bleka dala na ka feke fia be takanai hali ça dit kormugu bolofa ko di o ka grini kawjimi billahi ngo kormugu bolofa o ka grini isa kawjimi mali be
c'est-à-dire aya record bâti horon colonia record Kaodim ya bâti. Toi tu n'as pas droit à la parole. Maléo Aouni Alache, voici un homme qui se dit, c'est-à-dire qui se dit Retiko, c'est de quoi? Il a tout simplement et tout bonnement, il n'a pas droit à la parole. Horonya keneka dambe keneka Kaodim manga kumabillahi. Horonya keneka horon be yoro yoro yere wolo bu yere soro dian yoro yoro Kaodim tat n'a pas droit à la parole là-bas. C'est tellement simple quoi. Kaboka ni ici. Ne ba fo awnyana. Anga M5 kele ko yere joflo. Eche Kaodim ye diko burangede diko wolo denebe Kaodim. Diko wolo denebe Kaodim. Diko burangede Kaodim. Kele Flana awnye Kaodim doni diko ka porte-parole adi. Qui c'est-à-dire ina fanya min fora sama ta ki bo ibola ki ko ki je ka fini dola kan yisigi iye ko dum mo ko kife ala ndiko sababu iyere ka kuma sanduru e diko ka porte parole ali adan oma billahi e kanga kala se me diko la parce que ne ma min famia jusqu'à preuve du contraire on chimaye ko diko de la ka bo ko ka Kaodim buruja ko diko de la ka bo ko ka defo Kaodim ma domina uya yininga tele la domina uya yininga Facebook ça fait domina uya yininga media la ko mu mani Kaodim che billahi togoroba ko ninto fo yoro yo quoi fo italen Kaodim che walete Kaodim jabi sur les réseaux sociaux togoroba e ba don ça dit diko de ka sani droit bana quoi a wololo dine ba senko ka je ka da e kofe e mimiri I dambela, I bokolola, I tabiala, e mimini kafo, ko tugoroba mi dembe kun. Ke kanga ko bunya, febini sigi sur les réseaux sociaux, ke bo buruja. Bile, e ba fo, ko diko nefe moko, ko munu ko kube diko souteni, ko luka bara e fanene baneni. Ah, ete horon yede. Ete miri, ete molo, billahi. M5 kela damna na yam. On de bourake acclamé ya. Ka boymana kuma fambika viru tamba tikamba monter pour faire plaire aux gens. Tu sankorota ki mandia. C'est-à-dire ala ni diko sababu odo o kunkadi eye. E ma fo odo ko munu be ke de ko le fane ne badane kala were Kaodim. Bile awne fane ne badane kala parce que e ka horon kuronya ka boka bladikola. Fom benala avec balmo la. Le fait que ka bobi parce que bimi bla la quoi bimi bla ka torba korkore. Depuis tu sais depuis emo damne ne ya fo ngabi boka digo burjano. Depuis emo damne. Aw may anye trapu ta ka Kaodim sekere depuis ayaka horon kulonya ke domina. Anya gushi ka goshi Kaodim muso wa fo ko mi digo demuso. Mo ma famia nyebe bimba fo ko natural muguni ma dele ko mi fo abibitam nantan kolo horon kolo mugolan kolo billahi ça dit quoi le raté sur le Facebook le raté quoi tu sais le plus amalgame ça dit quoi eche n'intégra mugola vire kala fenena katan chunko fe billahi n'intégra chamna bel ala na karachi menale ale ka côté menale quoi mo ça dit pourquoi on continue ka Kaodim kushi Kaodim manya ta kwa diko demuso peu importe diko dendo awo taka dokola on ye trapu wuli Kaodim ko ka goshi fom ben alache Kaodim muso de a bolbato dodala che ne ma fo yoro dani ya fo aw bayena yano kay ne kala dugwa nen dani kala plus d'une semaine amana Facebook ça fait mais plus d'une semaine avec l'inbox ko nana ni dani bala ko ka fara Kaodim na nya fongo dani billahi talay c'est-à-dire moli be ali marka journal c'est-à-dire que marka journal ne bo fait chien bakel ka teme Kaodim ka ibika Kaodim fletche mi ngote Kaodim te khore mo sera ka don eni ala na krache c'est-à-dire ka wuri ka do togoroba quoi ka do dutugu quoi ka do politicien quoi ifa flon quoi I koro kwa ka do isinju ka duguma sutra konala ka tugu wole aina nga jamana ko keleke aina anga yeka gebe ka desara oluka da ela horonya la ni dambela ka wuli ka tugu eko
aw kana o keleke janjo jara o awla doro sari ka ibeka la taka duna doro o shuko no dugsa geke e ka bo kana bla olu la rezoka ku burja ku lagosi ku mangutu tien ku ke mugola kule aw ni arate o tigla mugo horon oti depuis ka ojimu ye kodro no no c'est fini ni billahi ni me boke so na ben ala na krache na yafu nen nga mugo ma nyogon famela nen dani nyogon keleyano kawjim muso yi dani wole so mo dafe waso ne kele ko trapu wuri kawjim na anana kuma fuita amamin fo dani na abe vocal bede parce que na tebna ni beka billahi voko ni bebe jouer na chengo dani ne do na ile on rasulullah iko tout droit sur abi haram iko tout droit sur abi mbalan kono ni ala anana ayim mana kam modèle be fo dani na ado dani ne wole kabe lavage de cerveau kenena lavage de cerveau mi kawdi muso na nendo kra na kuma munu ta ka na kuma munu fo odo sadi o ere sadi o kuma ire ba don tigi ko ni me ka chede ma faka nete fen fo digo dem somo parce que ni ama bona sigradi debri kawdi mbora parce que dilie munde iben de ma men keleke parce que debala ka kawjim ni horonya bena kara kono billahi ay kosi horonya kawjim gen ka gesentila ka gen kawjim ko ta kichun horonya ko ta kichun kawjim na fe billahi abola ka yela turo fel sanfe ki bugu mo fo baji konnana hal shini horonya be ka kawjim gen ali sana ma nyokoy tout simplement pour ka foyer ko kawjim te horoy ay muso kuma yela mako ka deme ima famia mais kuma ango betwe ko awne falne ça dit quoi avoir la ligne est mia. Kaudjim Edi, en fait, toi, tu n'as pas droit à la parole. Billah, si tu n'as pas droit à la parole. Iben yé mali de la. Moulan kolo, horon kolo, façon d'enjougou. Eche, j'enfanti. Oh, nene fane banani ya. Nene fane banani. E mamalo, c'est aller en. C'est en gaffe, c'est quoi. Parce que le problème, c'est quoi? Fo moko ka yoro do famia u beka la yene nindi ka damne ka ujimina ani danga demunu be rezo sanfe nu ba entrete ko on yefale ne banani kala wi u ko u sako mune ko parce que u ba don tigi tant que on be sur les réseaux sociaux u ka la yini miye ka diko burja ka diko la gushi ka mo tege diko la ka mangutu tien ou ka objectif tena atteint parce que on me réseau ka. Voilà pourquoi ou desera peu pour que quoi négocier ça il faut que on éradiquer kabono mais vous avez tiré poteau à te passer quoi au Canada au étiquette ma kota ko kol on a de on ira de fan ni banani on te fan ni banani kere on ira de fan ni banani au maya parce que la yini ne beno faut ka diko de bourja ka diko mangutu tien ou ba fait ka toroba indi la tunu peu eche ne ya fo awnina sadi ala ka sutura fini birno cheminka niko kibuta billahi ala bi malo aw ba kawjimiya il est aux abois maintenant kawjim ga kobana keke sadi kita ki bo iboni suguna ki ko ki je ki bo pergal ferela ebe doranya pergal fere quoi ko kuma grave ko ka mo ko bara sabote munu me pergal fere ne olute quoi mais a horon kolo kawjim de kodo ki bo cheche eche ni ko jien sababu fo arjina quoi ne diko sababu te ne diko te billahi mbe sekaka ne diko te ka klaka sekaka ne diko te ka ujimi en ala ke bi rasul mali assemblée kono ne diko te e bi rasul mali assemblée kono awo aya befo on est au courant ka fo ale e ki rasul assemblée kono ala diko sababu c'est diko qui t'a proposé tiewa galo e mimiri ko toroba dembe ku e mimiri ko ekera tokoroba ka porte-parole pendant 5 ans au bekofe eni mugomi jera aw shima ye ka foka de la ka boka bla ela aw shima ye kay bora ke burja kay koke tani mugobe saka jela kimina mais eni ka khoro kolonya eni ka mulo balia eni ka sirite ke balia eni bini sigi kebino o burja e kanga ka kuma e kanga ka horonya fo moy est-ce que e kanga ka kuma ka ojim sari aya la jede neka kuma te parce que ye horo kolonti wambali dem bebe na ka besonama e ma yi mani glo mo la
En fait, il est père de quoi. Il m'a dit glo la si ta fina katara. Mogoshi le mogotila. Mogoshi mogotila. Depuis le ka carrière ka boka da bla MC. Wallahi malion. Transition meilleur na bi. Ka bara gala transition boulot. Malion de tumbe changement mi no fait. Ha? Ka au changement tien, ko changement bali. Ala ne ka ojim sababu. Ala ne ka ojim sababu. Pourquoi? Parce que M5 voulait quelqu'un beba de quoi M5 ka causi ani dolansi mu kumu bolo la yini mu M5 bolo beba de ko nu kumu jamana jo c'est dire jamana jo la yini e quoi e ko ko mu te khoron e ko politicien mu be ta don ta bota olubu kanga de sogale da khoronya la billahi sogale da khoronya la imam jara e da khoronya la mutaka tali o e da khoronya la madame Seka Yatuso ou bien Urikatuso ntara jumene oyeda khoronya la M5 mogo be da khoronya parce que e kelempe di chuni M5 e de yi chuni M5 ku tafa ka bo ka mogo franya konka sari la ini surole ka kla ka bo ko jeglu ko fe ne to ci jagoya toi tu n'as même pas droit à la parole parce que il m'a mis famille quoi mais dem la ko bi malé on tekele no e ko jimna malé on tekele la pew parce que mali be e nyogona khoron kolonti ayaka ke wala juguke aye malien dun magala me isa ko jimma tellement que kekara khoron kuloy alami depuis avec ko ndam le domina depuis a wula ayra ne ya fo awnyena depuis domina ka jimbe ka wuli avec M5 ngo burja kula pushi oh utay place ko de utay joro ko de ne ya fo video kuna ado billahi mais fo ben ala na krache ne bisa ta video yini kana di awmaya Mwaka ujimbe ka kule, abeka kumamita ka M5 moro sekere, abeka kumamita ka shogel sekere, abeka kumamita raima ko des politiciens de 91 je ne sais pas quoi, abeka kumamita ko sekere, ko luta joro ni plasiko ni fanganyini, ngo dore tere, abeka kuma inversé de la quoi. C'est-à-dire aller les beaux au barala, abeka kule ka M5 chi, qui est mandia, c'est un esprit moroye pour ka baseka placer sur. En tant qu'un je ne suis ni demandeur ni preneur, hal na dirama, même si on me propose je refuserai. Eche. Et ala toi qui as droit à la parole. Horonya keneka, dambe keneka ni halala ya keneka isaka oji. Aya damne ka M5 kele. Digo ya tu aka voyage se fait fo yorosu. Ka oji mwule, ka fami ka barami ka dabla. Fara M5 mugola, ka luge. Hali diko mana. Ay ala mine kataka polsu wule je ne sais pas quoi, kataka fait semasi la. Ko M5 mugo kana nuga meeting fenge kono semasi kono nana. Amakambe nyana ya kabno kala digo ko a ni saraka ninke nununa d'après après ne kelengo ka fieki ka sabali obeko fe manela me ni karala kan ke no seke dolo ibina kene referena anta kana gabi anta kana ga ado bubula kuma min fo anga bubula la me oyala ma nale ma fanga ni no ma le dangale no abula la ale ma fo je ne suis ni preneur ni demandeur ana dira mandat d'abako o fana di ko de ya ma be gini ni ya akara lebu ye jo la yele kilenge wai ka di ko to yoroso wala alame abena M5 mo ke di ko kama kakana ki akako ayuke di ko kama ko mi manga kuma me minga di yake aba kaburo la fo bidi ko sema do M5 sema siso wallahi akodono ay kana na nerege ko mi ko ere anyi ko intu korona betisika fo awni ala na kilachi domina isa ko jumi taka do shogelka domina isa ko jumi taka do muntaka talika domina isa ko jumi taka do shegmor sisuko kan awni ne jombora kalama do personne jombora kalama kone ka ojim dontola nunka personne ataru wule sutura kono bonya kono karama kono parce que odo ale ka lajini o kunta permettre aka boka ni sigiroso ka numburuja kataka mo wule khoronya la olu nale lajini sabatile ka ojim ne kala ka bo ka kala ka bla nunna eche ngo depuis ala ka neta depuis ala kanda bilente si nete mo bay nete papa kay quoi mais nenga demsenia billahi ne ka khoronya nete si je préfère nanti nambe faranga fara quoi mais mengel fermé c'est halinga me ka boka tay burja ki la gosi il m'a fait ngana foi
Kaujim yo ka ombe na no akele ko ke wala jugu ke ay malidenw ga kumbala me Kaujim est-ce que billahi aya fo isa Kaujim yo kudo ko il a pas droit à la parole quoi Kaujim mali be inora horon kolonte o kuma mi ko ye fanani wanya fo pia mali be inora horon kolonte maruka journal billahi o koko wolon flaka sani ne be maruka journal préféré Kaujim fo ben alaji aye mugolan kolon do wole mali ko ou aye mugolan kolon do fonye billahi ne bo feni Kaujim ngo mali be c'est-à-dire en fait il a battu le record de malhonnêteté ani indignité billahi. Il a battu le record. Depuis ala kane danema Kaujim on a fasugui. Aye jogorome bek masuli. Ni mgo mwa farati, ni mgo mi korosi. Ibina fo ko ne jogorome o shia, ko ne jogorome o tagabolo, ko ne jogorome o yere. C'est ko nu wa kabila chogo quoi. Mais billahi ko jega kala tumbe jega betuli. O de karantayi. Aye jogorome halala uye. Li yoro me baruni gambi ma wole depuis ala kan dantado, ma Facebook de sanfi. Hali ni ya foto yira na billahi nda foto do me aka ke wole ma Facebook sanfe baruni gambi mba wole ya me dakolo wole ala ka hinala me mamala nu wole olu ye horonye olu ye jogoro me halala uye olu ye yere wolo dewnye billahi olu de ba ke mugo ye ali sutura la me Kaujim no ça de jogoro me kan we bani ou kan ki ere kabuka livre de famille la kabu ça dit ou descendant le ou ta bien c'est-à-dire ou bokolo la quoi ou quand Kaujim bani ka bola pew ki bani ka bola pew horon eche ngo depuis ala kane da Kaujim no horon ko ne mai ebna muni fonya toi t'as droit à la parole c'est-à-dire ne me saka mi famia oh Kaujim digwe mu ke fena na sa boy ko fo onyana diko mi ke efena na e ka boy ko fo onyana bay hali arasta ka futani billahi Ali arasta o mimini sigi c'est-à-dire quoi révolutionnaire ka boka sigi ka digo nini hali o shuka futani enyana mai pourquoi parce que ekara digo ka porte-parole pendant 5 ans qui je qui boy boni suguna qui bo perkalifir la qui bombarder fanga assemblée konnana digo de oki o shima e bali ka boka ni sigi ke bo burja toroba ka demuso ta ka dima aba sena bolo flako ka dai kofe mimiri oshima ka joli be bolo hala dauma billahi antabia na ndamela ame kala sema amburona me yoro na ama sada amban kungulo shulu quoi seko ka kuma ko bamako ka se ke nyama de ya bamako kaya obiseka ke nyama de ya wa kuma na korobe ngona est-ce que politicien ou be politique ko obiseka mako ke horon ko lewa obiseka mako ke mako mulobali ko parce que ko politique keneka cha jara dere ki tagana ni eko mi surala sari ko fe ka bera ka bono me dore tere ne ya ne be dele kana kuma fo onyina ngoni ye dunu goloba tolai liba sura bla toladi du ni ye dunu goloba toladi du bla tolado Kaujim ba do ka ko de bana malew ti fe sari malew tigerla wa ami ali bi billahi tallahi ko be ka diko secret bi mugo die mugo sans exception chewoche muso kibi da ko dikola bi kibi da sako fo dikoma kibi duko burja ka damne ceder mogola sari en fait sans exception quoi chewoche muso kibi do fo dikoma sans exception alan Kaujim sababu Kaujim da ta se dikoma billahi parce que nda kuma tuni M5 na kuma bo ka M5 burja ka M5 mogola gushi na le kuma ka billahi mogo kunte kala kar dikola mais akani comportement aka yira nyina ka horon kolonya anaka intérêt personnel aka place kuna aka yira nyini kode akara mogo kono ko Kaujim ka kuma diko tokola ambe ya no tout le monde disait ça dit que le fait que diko te boka kuma le fait que diko te ka kuma ko se que Kaujim ne diko jamakalo mogo mo defa nyana no mogo mo defa alame akere ka kewa alame de tu sais quoi billahi Kaujim chehe horonyala billahi tu n'as pas droit à la parole et manga kuma et quand qui makunde quoi jamais et quand qui da qui reste sous qui da ay Kaujim na alame ministre ou être député dans l'organe ayagoto alame je suis très à l'aise avec vous.
Je l'ai dit devant Dieu et tout le peuple malien. Je ne suis intéressé à aucun poste. Et ce qui est mon combat, c'est la réussite de la transition. Et je veux rester autonome et libre en tant que leader d'opinion, en tant que premier responsable d'une structure. Je soutiendrai la transition, je soutiens le CNSP, je soutiens le gouvernement pour que ça marche. Mais je ne suis demandeur de rien. Et même si on me propose, je refuse. Cela est clair. Si me Dieu a voulu qu'un Seigneur doit là, une Sembala, Binda, Balambolo, Bala, Founouati, mais Aladja. Mais pour moi, ne Senta la place Golare, te place Nini. Il faut que cela soit clair. Je suis demandeur de rien et je ne demanderai aucun poste pendant cette transition. Et même si on me propose, je refuserai. C'est clair? Ouais, c'est clair. Billahi, c'est clair. Wallahi, c'est clair. Je soutiens la transition. Je soutiens le CNSP. Je soutiens Bandaou. Mais tant que place Nini, je ne suis ni demandeur ni preneur. Et même si on me propose, je refuserai. Eche, kuma banaya. Oh, bi, kaudi mberojume. Kaudi mada, a proposera a ya mine, amada umade. A klala kanyini, ka klala kataka kati 24 wule ki isi ki ka viloke. Kale kambo, ko premier vice-président no fait. Kaba ni befe ko beka futaye, ko pour ka lepse ka premier vice-président. Eche. Aw ni ala na kirachi echa aya kala kama sa ni kofe moko kanga kuma bo otigila moko o mana boka koko kesi ko kanga bal moko lawa aw ni ala chi horonya bimi aya keto aw ni ala chi horonya bimi je ne suis demandeur de rien ay kawdi mule kana sa ambe halala ya keneka ambe yere wu ya keneka yere wulo halala eche ambe be ka kabila défend am bokolo nan dambe ambe ka défend ambe o keneka ay ka odi muule kana horonya ni dambe ni yere wulu denya o keneka ay ka odi muule kana lay akana yere kuma tukola me akana yere kuma kana me horonya keneka o bi ale ka odi mbero jume il est où aujourd'hui eche alame ni mangona dale ni ka odi mdi alame. Je ne suis intéressé à aucun poste. Et ce qui est mon combat, c'est la réussite de la transition. Et je veux rester autonome et libre en tant que leader d'opinion, en tant que premier responsable d'une structure. Je soutiendrai la transition, je soutiens le CNSP, je soutiens le gouvernement pour que ça marche. Mais je ne suis demandeur de rien. Et même si on me propose, je refuse. Cela est clair. Si me Dieu a voulu qu'un Seigneur doit là, une Sembala, Binda, Balambolo, Bala, Founouati, mais Aladja. Mais pour moi, ne Senta la place Golare, te place Nini. Il faut que cela soit clair. Je suis demandeur de rien et je ne demanderai aucun poste pendant cette transition. Et même si on me propose, je refuserai. C'est clair? Très clair. Et des infos, parce qu'il y a un coron colonie. Parce que nous donnons la je ne suis ni demandeur ni preneur. Oh, afin, on est à la télé, horreur. Quand tu veux faire un monnaie, tu veux qu'on te traite de quoi? Il va faire, tu veux qu'on te traite comment? Et tu veux qu'on t'appelle comment, Kojim? Il y a horreur compté. Il te horreur son nom. Ou il te halala son nom. Il te halala. Ça dit, on me connaît quoi? Eche. On me dit qu'on va flammer. Quand faut tout ça, on me dit qu'on a. Même quand Afila a boire Kafo, il a reconnu, il a assumé, il a accepté. Ko ale fila. Pourquoi? Parce que ale ko kaba sele misiri konana. Diko il a reconnu ses torts. Et donc, je ne suis ni demandeur, ni preneur. Et même si on me propose, je refuserai. Il me regarde même bien. Il m'a qu'à nommer comme membre de la CNT. Encore, il faut vice-président. Au Kaboka vidéo ça dit qui est référé, qui va faire le premier vice-président. Comme dans tout le faire. Domo dema. O makea. Oh, domina fo. Ko aunde be, ça dit ko dim commande aunde. Ko aunde be ka Abuja. Oh, ay mo, ay malende, ay, ça dit ko be ken aka horo kurenga be ken kan quoi. Ay am balma so fana na me. Vraiment
Maliku ako a ɲagamina a ferekera an t'a dɔn an bɛna an ko yɔrɔ min an t'a dɔn an bɛna an ja yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnya la ne ka kuma base bɛ kaw jumuni kan ne ye bamanan ye ne tɛ se cuca la n tɛ se n y'a fɔ ka tila k'a kɛ ne tɛ s'a la vraiment dalankolo y'a fɔlɔ an tun b'a fɔ n ko halala ka baara tɛ parce que mɔgɔw n'i ko k'i tɛ nin kɛ ka tila k'a kɛ ne bolo hali k'i da dugukolo k'i sutara a ka wusa n'a ye. Voilà. Yara aye muso ka kuma mede ko dalankolonya ka fɔ cu ka fɔ ca ko olu fe ko sadi halala ka barata ko ni halala taki o ni yake do ko kiti halala ambala muso ka kuma do de sadi ka fɔ cu ka kala ka fɔ ca se kiti halala asiga galame kerengera la ne ka kuma base be ka ujumuni kan ne bamanan ne tɛ se cuca la n tɛ se nya fɔ ka tila k'a kɛ ne tɛ s'a la vraiment dalankolo y'a fɔlɔ an tun b'a fɔ n ko halala ka baara tɛ parce que mɔgɔw n'i ko k'i tɛ nin kɛ ka tila k'a kɛ ne bolo hali k'i da dugukolo k'i sutara a ka wusa n'a ye ka ujumu ko e nana hali ni transition hali ni e welela k'e kɛ ministre i t'a fɛ n'i welela k'i kɛ député i t'a fɛ o suma ko o dugu ma jɛ hali ne kun kɛra premier ministre en tant que ne Rokia Dumbuya vraiment n kun kan ka n ba parce que horonya de aramade dalakan importance di awo mo kan o e horon de koyi o e ni halalai o e ni horon bo iron tere ka kuma de woni fene malan do kuma o to ya o te fly an wo fene tuyi ako sari an yele ka kuma te kwa mali were ya don ko ka ojim te horonyi sari utafe ka ojim ka ko de bana koyi e bi shiga buni bela sa diko takara mais o de do aw bebe ka kule ka o yere faga ka fen beke billahi chokoro ta ko fla ola aw taw jabio ne ya fo aw nyina ne ma fo ngo kram ngote malla de ne ma fo ngo islamete de ne ma fo ngo wajulu kala de ma fo ngo dina mogote mais Diko est l'exception awo Diko est l'exception il est unique au Mali Diko est unique ay taka sigi aga taka Diko ka wajulu lame ay taka sigi akota Diko ka kutuba lame na ya soro Diko be kuma ko ka dokoroma tege ate na ya soro ko Diko be kuma ko ka kuma dajo haramadeni kelen la billahi ate mais an kuntigi ye kuma min fo sallallahu alaihi wasallam ataka au taka bolo o taka fa Diko be taka odeka abe kuma sans rancune abe kuma vraiment billahi ça tu sais ka dokoroma tege ube ka dodo gashira quoi na be kuma tellement ka cheba ma jigara sa nyumana fa ba kumulo beri abe bebunya fa be kashi billahi anga wajulu kala fa malikono abe kuma koroma tege la ay mawludu temele ankoro ay laylatul qadr fi shuta menena abe yaye wajulu kala ko wajulu be kala koroma tege li abene kurana che abene sampala che abekra kurama tegele abekra vidéo ça dit classique quoi ataka Diko ka kuma lame ta ama kuma ngosi ta foko Diko ko ndakunya kele kuma kaya taka nyishi kasamati o de be buni bela aw ba o shikena billahi taala aw ba shikena ala ba umolo die don do Diko ka ojumi e sarari mo go de sarako ka ko bana pew ala e sutura briefing ala ya taka buika Diko kama Diko sadi Diko sababula sutura mi kumbika ala ya takabuika eka boka Diko burja bi amabala ono ne abana depuis mois d'août konana depuis événement kala le 18 août depuis mois d'août konana ne yene fo be cheka bo folo ka attaquer ka ojimna c'était moi billahi M5 côté là ka boki attaquer ka ojimna j'ai été la première personne parce que ne ye tena to la mena ne ye cheye quoi ke hornya la mo tsaka son ko be masa isaka taka dutigi chokoroba o frafra nyonka akola ko ka jeka ko ka nyonfe o shuma ko duguma ka bo horo kolonyala ka yi chuni oluye ko lu buruja ko lu traité du tout ote musotaya ango fene to ala ngano la banere ango tu ala wele ne era kelen terke ne era kelen peterke ne era kelen peterke Clément Dambélé ala ka barka do Clément na billahi Clément ala ka barka do sari Clément go Clément ay ni rota ka di Clément ma ay ni rota ka di Clément Dambélé ma wallahi Clément ikari fay Clément ikari fay o te sabay
ikari sari ye miangala be kuna wolo Clément ye miangala be yu kuna wolo awo hanna ya suro temenuna kafo ifene comportement kumba sari min kumeke M5 chili sababu ye okera me ona tawota i joy jorla ikoko horonya kenega kobe kona etise kwa ye miangala be kuna wolo Clément awo Clément ya fode ay Clément na me Clément na me akele kan horo kuna ta kakeka M5 sigare kakela ka fo je ne suis ni demandeur ni preneur kakela ti yere soro e sente konana Clément ya kuma mfo ma yala me Bon, merci beaucoup, Dauda. Nous avons fait de santé, nous avons affronté de transition, mais nous faut quand même une formation. Non, attends, nous avons fait on est bien, nous avons bien, nous avons donné famille. Nous avons donné famille. Nous avons borodon, nous avons fadon, nous avons badon. Nous avons ici, ça, comme on a la fille, comme on a la fille. Comme Bafa Fanfan, ne be mbokolo don ne be sa ne ta c'est-à-dire ne en fo ma fo ku ba ke ka kla ku ba ke en fo ma fo ku ta la ka kla ka doala donc en tout cas meden dron dina commentaire wala fraga mais ne jambe ndala kana ibisa fo Clément Komandi o be ben ali kala kira ala mi anda o mandi do yi ibisa fo ko Clément mi fo te beima mais Clément golon trebe sa to me no fi bi dola Clément Golontier, comme il veut ça, il veut bien au laité, il tourne sur là. Wallahi. Wallahi. Ni le contact est là. Wallahi. Ni le combat qui est là, ni connaît qu'on a qu'un baquet. Awo. Ça c'est ma nature même. On est d'aboulé. O de horonya yere. Tout comme me toi fille, mali ou wa de munu me toi voir Clément est gelente. Ni nga dossier be mimbolo ni matana tribunal la kana hereki mali kona. Mali dromé. Ni ya dokule Clément Chouin ni matani dossier tribunal la ma ya fi ma diana fula ala kan ko barka abi chocho bolo mali kona ko ne mali drome du kele ni mi tisa ta tribunal la ko Clément dossier bi bolo ko ne binika nya yini fa ala kama na ne rebe avocat takadima ni avocat warti bolo ma dima bilahi ni yen sutra kama yafa ante golontre ante chelige ni mi ay mais mi fi dron c'est ko ne te fait voilà. Tu fais un fois là pourquoi? Parce que tu t'es fait un pérenga du la canagra ou là. Ah, tout cas, baraké, en a si vous l'avez. Parce que malgré qu'on a franc mayanka, faut que les politiciens te fait un côté. Malgré qu'on a franc mayano, que les partis politiques m'ont mis à côté. Ne m'a fait tirer. Mais comme je n'ai pas sira, donc il a au bala, à la Pérou balai. Et avant que tu m'as fait trouver, mon sûrement représentant du bala. Et al glomino ga représentant do balay et frère et commerçant balay ils ont fait ga représentant bala et mugolangulo fait tabala mugonyina mo tabala kramugo tabala bon jamana kuno be représentera mugo du be représentera ayo fait ici peut-être qu'on faut ta fin tout là ou be politique sur là ni fait tira amna bouyer non kono kuru ni fait tira ta ronga tout là te sera sur la moté horonke tout là Konoku billahi ay Clément na mere Clément ko kolu fa kunta fo ku tala ko akla ka dola kolu mwoke kunta fo ku tala ka akla ka dola kolu moko uru mwoke kunta fo ku ta fe ka akla ka mini eche Clément in horoya a onindo avec ojimnema. Parce que ako ko lui il n'est ni demandeur ni preneur mais akala ka mina amada wona ka kala ka wuli ka nyini ha Clément ko mo dobe ko kono ku kwa mo dobe sa de munu kumanga na ali jenere kono kwa sari na kunte munu yere woro ku na fatala kwa na kuntere na ku yere te do munu na kuna fio ko lu ba kono na me ala me anga se ronga aya tu ka barake anga se ku laje parce que malle kuna fura mo yanka fo ni politiciens te fait na côté nya mali kuna fura ya no ko ni parti politique ma minka côté nya ne ma fo tiétere mais comme je na CNT sira donc il dalo bala ala Pérou balai et aba ki to kuma fo to mo sûrement ga représentant di bala et al glomino ga représentant do balai et frère et commerçant balai
ils ont fait des représentants bala et Moulangoulou fait tabala Mougoyina Mo tabala Kramogo tabala donc jamana kuno be représentera Mougoyuma Mougoudou be représentera ayo fait ici peut-être qu'on fait la fin tout là ou be politique sur là ni fien tira amna bouye non kono kuru ni fien tira ta rom no te mola da metulo te sram sila no te horonte fu tout là billahi wunda na jego mana be kunga kan o wul fait balay oh o te Clément yara Clément pour vous dire que on irait quoi parce que tout simplement mena yoro do boy c'est à dire ka kuma do fo ka no bo kuma na piu fait ba danga dinya kana je dis bien sans exception fait ba danga dinya kana que tu sois vidéoman ou pas ngo fait ba danga dinya kana ko digo ne famo ko digo deme ba ko munu be ka digo deme ko lu be fan ni banani kala wi ko digo ta fo ko akwa fenga tando digo te andonde mais c'est quand digo te andonde depuis ala kanda ni digo makuma digo te andon kele digo ma sari quoi ama an blala digo ma mgochi ama wa digo ko mgo ma fo mgo shinyana auna ko ay digo deme ate aunde ko chokoroba e bara min ke mali denye aunde ko chokoroba mi ajo yoro la horonya keneka halala denya keneka ani faso denyanya keneka chokoroba mi ajo yoro la ka dala kan time ka ledu time ani jamana kono donche ka ibeka ka fanga jugu o daga jala fanga tagaba ma de don tanabe aunde ko ambo tigi deme aunde ko aun tan sigi ka au danga dentwe au ko buruja aunde ko antan sigi ka aw nantan kulu de faso den juuto ino aw ko buruja aw ko mawutu chien aw ko toko chien aw ndiko ko teke o no de o bere kama ko aw ne fanani banani klawi anya je pian aw kana dawma de aw ne de fanani banani yi aw de yayi aw de fanani banani yi aw ne te diko na bla aw yi aw bidi abafu ko anya fanani banani klawi Ote Clément wa yoro ne mo c'est-à-dire combien de personnes différentes ne mo jolo ka intervention kala isa ka jimka mo joli ote wa ala me nintiki kwete fana nyini ngana DJ Mass fait ara plateau sans faire ka jim koina o kuma fa ala me Malik Diaw CNT président ka jim alebe danga ya no fait. Oui, bon, en fait, Kaoudjim c'est que dans comme Maliki Dialogara, Maliki Diaokara, tout comme la présent. Vous savez, Damana mi a fait tout de même, ni Sanchena Kaban, c'était comme la bleu. Ou tout comme non. Kaoudjim ni Baraminke, peut-être beaucoup Saradouma, donc ni Kaoudjim Kera vice-président Yakana Balimola, parce que Kaoudjim Moka Kaseka Ouli. Kata do horon ni dambe tuguni faso jama kan chokorobo kan ubo kafokangana anga kele do ke kele minye shini no jamana yelema ni jamana bolla adola atinya fo jamana kantigi mimbe odo ki o ka genga boy mo mi mi se ko jama kulu fra nyon kan foga saya bola o klenga klak ni fasa fa ko fa ko jama kulu ci o to ke ganzane ni felo madama felo foray ayo to ke ganza o ke ganza mo no femi dine ko te ala ko te fo reñ ma ko joro ñini do ay rek kuma do la akoko olu ya don politique mo be si be kala o frega bo donc ko lu tracer politique mo ko baroke donc c'est comme nafo politique mo frega bo to bara fasu ke kabe amado sente kono wakati kele mina be ka fo ka mo ti jor la tete joro ko na dira ma ba fli wakati kele abe ka fo fambe fe ame sura suko no ne be ka wujum nse ko fotinga adira mayamne ko alaikum mali adira mayamne o bolon ko fa adira mallima amam dam ne lima tugune amadama re aya nyini ka soro asoro len ko fe san jaw plasi soro tugoro kunto la suno mo ko nyini kunto donc à défaut de ça ni mo so da jaw ko so da jaw ka donc jamana bina ke o chokola muna parce que munu nana so simunu nana ayagoto voilà tu vois
sari nun be kawjim ka horon kulon yala ni be ko kawjim no la horon kulonti oh ni obora bi sari ango beto isa ango beto mo mi taki boy boni sugunena mo mi bo iboni sugunena ki taki ke fempe ifle tourna bi yemi ye bi ki ke oye o sabu bora mina pendant 5 ans et mo toy sari emi miri oma kani sigi tebo buruja o tamase ma foi o sari e ba fait e den qualité fasiko dume e ba fait ange wure to dume na comment tu veux qu'on t'appelle, comment tu veux qu'on te qualifie e ba fait ange wure to di ko fala ni banani e rebi sigi e be diko buruja e mi miri ka fo ki fado e mi miri ka fo muso mi ba de ko fe ko o fado e fado e burangedo e mi miri uma ke sadi aka porte parole ku e mi miri shima e bli sigi e ba buruja mi ka di e buke oni ambura ke jogo kolon fo e ka horon kolonya i ka ladri balia n'ambura ko fo ko anye fare ni banekalo ka ojim tot n'est pas droit à la parole. Et tu sais qu'à faut kebe deux fois, ça demande me dit qu'on défend billahi. Et tu sais qu'à faut kebe deux fois le quoi. Parce que au lieu que vous savez, et chien battant en duru. Horo kuronya, yi tuni emtani yolu be buja. Flana, ça dit tchèque à porte parole yi pan ou kuna ya buja. O be kofe, tu crois wulu dembi kun aba de kofe kaujim. Et mi meri nishima. Est-ce que kanga dame ko kuma ile fois? Et kanga ko horonya kuma fo wa. Momi dembi kofe et mimiri tchèque. Franchement, vous vous imaginez, il wulu demi momi polo. O wakla o mamiri, o mamalo, o matashi, o masame, comme na sigi et les oka, quoi qui bouja, qui l'a gouchi. Neko oka horonya bemi, oka horonya berojume. Encore la intodia. Parce que Aouguana ou Daladi, vous avez beau essayer, Aouya ke chugo bela. Kofo diagoya kaka tokoro bende la guchi kaka mautu tien ka fembe inani glo assimila ouais l'imperturbable assimi oh c'est mo ma fo yana de arasa ka milele ko folo déstabilisation ko e kumaina ka ojimba ko fere ne de flaka chofer awma arasa ka dossier folo ko déstabilisation billahi ka ojimba ko fe awakili bala akume bo watim na ka fo kale kumana sara sufe kofonu sara sari ko kana ki kana kono ko ka basa nyimi ko ka desa kula kofonu sara su sara konu masira kuka assume akumofo wote na wakili bala odo akala yindi aka wulika jo alaka la nyini information bede ko tangara stabe ube buruja abu mangutu tien abula afebili donc ka freke ka rastamna billahi fombe ala temfla ka foyana de ambura sungolo la sa o ala saka dusi flo ka jimba ko fede billahi ka jimba ko fe o re kama aminana rastamna le aka intervention de la mekla ta me vidéo yini kana nay ko sari ko il est temps que saria ka respecter quoi saria ka jwa joro la quoi il va famia ko be ko lo kelka dabla o do ara sak la rastamna la ka do ko sula ka jimba ko fede da foyana oh comme à quoi la nyini ko tout simplement ko kana ni eka candidat e va faire candidat ka place sur do no be ke e be be fala baneni e be sa ali mo mi dem so be ku e be sigi bo buruja on de ko ante tigo la blawi ate passé ne me bo vidéo kono mena abitam na quoi naturel muguni billahi aw may ne be vidéo ka kuma be al ne be teme tam krefe nebe teme cham krefe nebe sanimbe kala sama metaka quoi parce que cham est de qualité face comme nebe cham don et cham et tiyere don cham billahi aben ala ke tiyere don en fait toi hale kaujim fere ka toi tu n'as même pas droit à la parole cham et tu as été mérité c'est il veut horon kolondo c'est eni kaujim be fakle bakle ayinga viru taka se cham eni kaujim billahi au be fakle bakle e ba no teke gushi kum ne teka fenfe ma kum ne ba don parce que y den qualité façon mi e ye chemi c'est arasimi quoi ne de don ko dugu e ba don e ba don e nyuguna horon kolonte cham bile bi bok ni siki imena bi ka fo les oiseaux de bon coin imena danika video kelaw tama bi cheche eni ala e mo mti se ka ali publication gansan sebe
Hali publication, hali phrase clé, tu peux pas. Tu ne peux même pas t'exprimer en français. Et tu as fait fort. Et bien ici, parce que je ne sais pas, dans la France, maintenant, non. Il reste, je ne sais pas, il reste, c'est là. On t'a bombardé, moi, je ne sais pas. En fait, t'as ma photo, quoi. Et nous, on a volonté. On y est, les délinquants, ou bien les oiseaux des bons coins. Il y a un bête traité qu'à couiller. Alhamdoulilah, moi, accepté. Mais il va de Emia. Toi, tu as été le seul malheur qui a ça à eu billahi talay. A ben alake. Ambrose mo ne ben kale, ne ben tirada kuraneka. Kololo fil berasta kambi. Sadi billahi talahi. Toro fil berasta kambi. Kololo fil berasta kambi. Tam ala ne ekelen sababu. Iflana wo musoi. A ben alake billahi. Nini ala. Toro sadi mena kuma do fodina. Sadi harama defa suwa do biye kwa. Ibi do ki yere. Hadama def monifin fasuga dobe sadi hadama de qualité fasuga dobe be do ki yere fo ka taga bogo ki klo kono ino ka sheme kana be abara mo fasuga miya ne ta do ala yere sadi hadama de nyamato ko monifin nyamato ala je olu darate quoi u yere ta do halu be yoro mina unu fe mo ta do quoi mais sadi mo munu be yoro jan fo le bayi malere fe barasta kampi malheur fait c'est dans sur bi kam billahi ala ne sababu kam e bado ne bado e beni sigi bide ke ba fo ko les oiseaux de bon coin ko lu te foyer fale ne banane kala ko che kalato ngi dogare kam kalato ngi dogare ibta ne ka virota parce qu'il y a il ka en traité de les oiseaux de bon coin kam kuma atedigina na moi je m'en fous ne mena ne bi kilamere mais ibta ne ka viro beta ate yoroshi ko ne sigi ka beble eni sari is billahi sawali ko aben ala na krachi aben ala ne fle mo ne manine sono ne ko be jebe ne bi jebe tutala tatala billahi hali takna tala ne bi jebe tutala tatala ete miri ete molo e isigia ka beke nyama de Facebook insan fa make ka kla ka boka ya fadele mo ko fa make ya bide e ba fo ko anye fa ne banekla sari ay ke horan ye quoi Kodo be ni ya doki yere femi consommer vraiment ali ka ne fa to awra quoi kana ni yesi ki ke se e nyuguna horon kulunte se der bene de yafu ne e cham billahi tallahi amboro sungolo la ena ko mente ka dala madar fe yara sa soro bi de kuli toro fe se der soro ala cham sababu nya fo yinga flana e musoi o de qualité fasuko kana to inu ka be Domina Danimbe Mougo Fanou Banene Arastai. Au don John m'a vidéo partager. Et tu m'as partagé, partager et fait groupe de commandes. Dani tonton ka ono ko domina. Dani met tonton blé. Et bah vidéo partager. Quand tonton est venu t'interpeller, et mon keka tonton Djabi. Et mon kuma fona nyana cham. Ko etise ki banka Dani ka vidéo partager. Ko parce que ko tonton banena parce que kuma wora fura vidéo kono mimi est intéressé et vidéo partager kadoko. Donc ni tonton nene kambo kono o banende o te noy. E mo kea. Mais et pourtant o do e ya do ko Dani e fanene banene kelai. Amakea. Et moi vidéo partager. Et qu'on t'a bien partagé. Et tu m'as quoi? Moi, j'ai horreur. Ne m'en est-ce que les Nicarasta kakalaïne quoi? Ne m'en est-ce que les Nicarasta n'olé. Est-ce que le et badon et déguisé le tu le sais très bien. Et badon il déguisé le ça dit moi de recycler fleur moi yokoro moi yeme mina au terrain ça dit au coffre fargolin golin coffre fait un be mine au tekele quoi même gaïrola apparence billahi apparence. Et moi, net vidéo kika parce que net negre femme ben ala net tigeri la di quoi. Til se ne ka mi fo ba do net tigeri la di cham. Wallahi billahi net tigeri la di. Ibar vidéo kala be ka tigeri ka tan tu ko fere o de net tigeri la di. E ba do ne ka mi fo. Ne mani sigle kuma na. Tu sais harika kuma ti donona bli parce que ñu na xoron kolonti. Ne y'a faux enyana ne de la qui est interpellé. Bon, tu sais, c'est du passé quoi. Ne m'a fait nyana. Moni moro kumese ka hali arasta ko karasa ko glan. Ka ceder glan. Ka ceder vidéo encadré.
billahi ni kiakou mese ka cham edo parce que ne frama to man nte to fe nte joro ko nte place ko moi je m'en fous ne raconte ne ka fenta abudo ne yo fo bejana ni aw bena fin fait ka moi je suis avec vous parce que ne tiano ka imposer nti en cours là quoi moi mo ko mese ka ceder vidéo no encadrer ni mo ko mese ka rasa ko glan ceder gla cham ekundo mais mana baliku amadem laga tom romulo balin siglé ça dit quoi mais c'est grave. C'est très grave. Iba ye me duguma abe mina duguma ni mo badon. Tiam abe min ke duguma ni mo. Tiene évident ça. Billahi ne évident. Oto kuma yo oti yere faute fo ne ma fiena. C'est d'aller ko nana. Eche. Le eche. Debe ka kuma mfo mo be no munu badon. Mo be munu badon ne depuis gen da fo bi. Ni ko ko ande de on de bi donner de bi do ko checho che kuma na ne checho fenchiri ma checho abebia aben ala j'ai plus de 10 000 fichiers billahi plus de 10 000 fichiers jamais o de ko ne ba won sigi ne ba sigi ka ofne ta won ko e de kera malaria rastama karasta détruita fom ça dit parce que e be lamdo hali e daka din lamuyi hali eda okadi lamu etegel no gadu lamu billahi ni ala edi bini sigi ke ba on traité de ko falen banane kila munu bi digo ko munu bi digo dima a bebeta che janga sabali ko che watu temana de don temana koy che ko be de eti sabali ni bi ka kuma fo ika a ko franfasiade ikera malere arasama cham karasta ko ban billahi edu à 100% edu ibadon Nemali choro bas cheche ntaro mena je ne sais pas hali dan junior gafsan e a ben alachi c'est der soldat gafsan e malon chama oblano isa kawjim ne la luta yede ne ku ima niko kibibo comment on appelle ne la luta yede ne ko ni bibo diko de kama ibna on sora ne man kuma finyana ibna on sora ne man finyana diko be twedi diko klekle ma bo au shikama diko klekle ma kala au shila au beba danga diala you know au quand même comment on appelle allez cham neko no abib cham ne be yin ngaw ajore sari kwa nema non c'est pas possible ala neko au fele ka fu mo ko banani kelaw au ka mo aka fu mo ko fanani ba au tere au karamoko au ka waliju au ka faux prophète c'est au fana ou ba arasta on a fanani banani kelati di moment que arasta karaka ni siki ka fo dugo ma ko nyona horon kulute cham na fora e fama enyana ka fo e makuta mke e fa nyona horon kulute chama be bema enana ka bema eni ala ka bema mais ne ba do ni arasta ya fo ka papa katala anga ni yoron na mena ajo non c'est vraiment billahi c'est pas possible quoi bel Allah krati ana mene folibe awye ala ne kutuba ala tadi kutuba ente mo shitaide ay bas kutuba ente ibara saboye kutuba ente bubu se saboye a dewlo ne bubu se mais ala ta e wala fo bubu se na donc diko e kelem ke wi a bo firwi bas ko ma kuma ala mene ajo les fruits de son combat diko mérite plus parce que masra yelama amba kele yelama il s'est battu jusqu'à ce qu'il ait démissionné. Donc, qui n'est pas maire. Femme, voilà. Kabo abona sounela. Kako ga jega da play holla. Aba de disco. Da jiga watara ani ya fa are wolo. Voilà. Ajo. Ani qui n'est pas maire, qui n'est pas député, qui n'est pas président, qui n'est pas ministre. Donc Diko est devenu maintenant la République. Oh my, na de varas bâtiment. Quand on a un bout de rastama, quand on rasta toy, quand on se vide rastate, voilà, tu vois. Ama kala banki noa kumai.
Warasta no nangara batte malikuno. Anyo ka banchi flamana malikuno. Anen kadikum bologo muruni billahi. Ya chala sabi manipulation. Arasta ya fa are wulu fa. Papa Bakiri. Ko da baraba o ne baraba. O ma dogo jona jamana ngana. Mon dawali ba obelawo. Jiga watara ani abibcham ngwe boka tegrefo. Ko kuma nyana de. Ko arasta yo fo are wulu fa ma. Aba mo do defa. O yere wulu fa ma o mi ya wulu. Ka bo abona sunela. Ka ko ga jaga ta ble holla. O ba fa are wulu fa ma ko da baraba ne baraba. Ako ko nyana. Okoro ne asta go domna je wadala fana bama ko dabara banne marabai ube kurun nani na daba abtam fana bama kurun nani ube tagara fokui kama malikoi aw billahi tutala parce que ni arasta bora kana sigi ka fo diko chorobama ko te khoroy kale tigaro la c'est ko te islamé kale tigaro la aw be ka tagara foku ça veut dire que awara diko shini aw be fa shekili ou be ka corona peu importe ni aw ba tegere fo ça veut dire que ni arata ka fo dumna ko aw munu fa ko aw fa te khoroni aw fa te silma ka tegere aw fa la khoronya keneka aw be ka tegere fo billahi abaki aben parce que hali wulu ka fsan aw quoi billahi hali wulu ka fsan aw ni yoro la nga foli be samsama baliye awo samsama bali c'est der porte parole bamako sama la ki kunlo kenaya alaka nogo yake billahi nga fole be sami ma dele ka sami ka bo sari ka mokoroba doga ke abibo ka kuma ke et pourtant vidéo mando de abaka vidéo ke dans le respect total abibe bonya o muna osigi jangara boya ko na mana kan fola nga fole be alisa ko fene ma fene fo nga mo yino be sedere kono billahi wallahi nga mo yino be sedere kono na mais laisse tomber hali wulu ka fsan tamu billahi hali wulu ne da yafo aya taka de tamma ko kote ko hali wulu ka fsan ay tam ebene donne be do ebe imani sigi dabara baya kana mu sadi quoi eche quel malheur a ben ala na gratie hal nete ala diline juguni e ka jebli nini ala parce que ibe malheur de malheur total toi tu es le seul malheur que Rasta n'a jamais eu billahi le seul malheur Karasta koban, karasta mine ka do kasolo chien fla, kalo jolo konana. Ka seder mangoya bi, karasta mangoya bi, ala ne etam sababu. Billahi edu, aben ala na grati edu. Iflana yo musoi. E bati, tani go ni horonya eche, ni horonya bi, mogo be no kwa ben ala ke. Ebe, mure busile, ne, qualification tolu la kwe. Anye kaujimi ke, mali be kaujimi kuna horon kolonte. Mais mon BCDR la dobe vidéo ke billahi tallahi nera koni sali qualification ti o lu te qualifié quoi sali il dawale balete adan qui c'est dans den quoi ibi chic hali l'épaule Sédar Senghor hali François Mitterrand je ne sais pas sali Jean-Baptiste nous fait sali mounuye mo créyo mounuye grammaire créyo je ne sais pas quoi qualification tolula. Parce que Horonya bana pew. Toko fo to lula u yere ko. Wa flana to lula u yere ko. Ne mono lu sigile kuma na ye ba. Ni be kuma wa. Ni be kuma e ka fe mi mene buru ne ba do. Ne ko ne gen ke koro arasa ni mana kai ibusi koro prisona. Ne ye koro ke koro fo e fe avine ka juala obe foko bene bolonga che obe kuma ka ombe. Ah no ko na kelma ngate ote ka wal duchi. O bebe no sari e jogo mi le bado. Tigi katiba hali nyere tege chika. Ne mana esigile kuma no. Ebe jabiwa nebe moune fo franchement même moune fi parce que hali wulu non c'est wulu ga ya fama je ne sais pas hali bobu tiga olu fena ga ya fama quoi fin du mai je ne sais pas bref ngo qualification tala billahi qualification tala de ala qualification te de parce que depuis ala kanda ma dele ka ni fene suguya quoi ni halama de fasuguya ne ma dele kai depuis ala kanda billahi tale a fasuguya ne mai donc te ka qualifier quoi ni ye fait mi se ka qualifier mais il m'a fait mi nyone ibi kuma ki dala tien wala wa
on est fan de Banika. I take a video Takanai. Ni Kyoken and Nekun sigle video la Coca Dofana Banani. Nina Nai, Nema video can Nema Harameka from a two. Mahramuya. Couldn't sigle if fat daughter a bad daughter. Mais ça va pas non. Tiens, un wula dame dukono kui. Un wula dame dukono. Un wa éducation ta on permet là. Ça ne nous permet pas, billahi. Obna aussi, au ka guider les faux prophètes. Imaya, wallahi billahi. Au manete ka video garasta ka. Parce que garasta est hine benena quoi. Forme ben alache. Ibaro, d'un côté, arasta no te quoi. Mi arasta faka, mi arasta ka kubane. C'est-à-dire entourage quoi krefe mo. Arasta krefe mo de arasta kuban pew wa folo de chamu France ya billahi ne da fa onyina. Nini ala ne da fa yi. Karasta ka kuban arrête o. Parce que ali bi siki ka kuma do fo mais ni mo bi krefe ni ya ke kele fla saba billahi atibi corriger. Atibi ini hagli ra nyone ba dabla. Mais sagaw ani wulu ani tari molan ko fu c'est quoi et al bourge ga sana doye ni no lu farla nyon dro c'est fini itaka matolo nga che ibe poche de o le ba tota ka fie no fe de nga che ka do fara koka et maya boara ça a été entouré par des individus vraiment qui n'ont rien dans leur tête hali wulu bo hali fali kaka o ka sanouye. Voilà pourquoi le gars est tombé bas comme ça. Eche, aou ni alati na kumfora aou nina. Mais ou ba ou chicken na, aou bekuma, c'est-à-dire en fait aou ta ya dai mo da facture sara. Aou ta ya dai mo da facture sara. Sinon aou ba don che yeko ifoko bansa billahi. Ngo ne cheri wa ne video keladi. Mais ne te hasidi ne te nyangwe. Qu'on donne à César ce qui lui revient de droit. Ah ouais. Il faut donner à César ce qui lui revient de droit. Ah ouais. Dani bele. Heche. Dani bele. Hali au douzeni. Hali au segifa. Au te dani nyona soro. Billahi. Dani ye min karastai. O bore o te nimboye blia chete soro. Ah ouais. Nya fokan kanamini. Dani joro minarastai. Jene ya joro minarastai. Nema bore fora nimbointe a chete soro. Foka tagarasta ke foka taga do dinga kono. Foka taga jienlu foka tagarasta sa. Foka taga koban pew ate dani nyona soro. Au bodo mais hasidi denya kandido quoi. Parce que tout simplement au te dani fait parce que dani be on coaché quoi. Ite dani fait dani hasidi ya bila a nyango ya bila ite jene fait jene nyango ya bila a hasidi ya bila. Voilà pourquoi au te se ka so ka re ko ni je kono ko dani joro boyara sa ka kola. Mais ba o shiki foka taka dugu kolo meleke billahi ache au ba don ko dani ye halala ka teme au kwa au ba don ko barka be dani ni jene na ka teme au kwa billahi au ba don abel ala na kraji nini ala au ba don changa nyengo denya dabla nga taka ka boya anga hasidi denya dabla nga taka ka boya sinon no de do ngache ne video kala de o ne be se kuma na o wane chede pourquoi ne be na sigi comme dani acclamer pourquoi me na sigi comme dani jansa pourquoi me na sigi comme kuma dani ka ne rete cheya mais mi ye chien de o ne chien anga soma anga nyengo denya dabla kwa anga chien fo ne baton dani ye mi karastai hasa annene yere falet na saka nyona kai je peux pas dene ye mi karastai hanne yere frantena si iro au na kosa konte hasidi denya kanati les oiseaux de bon coin les adultes bota ate fordien kadam la bondala hasidi dendro billahi ek mene wure ka kuma mi fone ba do ek me mi fone ye billahi ba ke wure ko ne ka fo ne mana usile quoi mais c'est grave ne klema o akuma kan fo ite ne mi tagadi dali mo be jenema billahi ne ka kote kwa mene de ba odon e changa chiefo sa billahi nga chiefo on de dani ni jenanu ya la kana do alachi ko nyine kunfolo nyine funi kra nyengo de funi kra hasidi de suno e badon tigi dani ye mi karasta kola ube jene mi karasta kola billahi e badon hanne sanke me baloni kofe etna ku danina warasta badon arasta badon kalte e kuma tesa billahi ame kuma kan resegani abna aussi parce que hasidia dudu quoi
nte dani fe ite mogo fe e se ko sankoro ta ka temi yere kan ite mogo fe e se ko to duma fo wa mogo komandi e mogo mi juga be kono e se ke se ko to duma fo fom ben ala che billahi arasta bado ko har na e sankeme bolo ble ati dani nyona so anna e sankeme bolo ble ati dani nyona so billahi aw o ko be kene kansa me ni kra nyengu de ni kra hasili de ni kra sari quoi ni kra jaloux de itse ko rekoni quoi itse ko chien fo ça tu peux pas cha gona dominachi dani ne bora de a gona domina dani ne bora billahi wa gona domina jena de bora de e ya kala jumeke boni sigi ya telefon ta sigi tro wa adunta bote ni kara sakakala mana kanfola mo godla e bi dani sur système la e bi dani sur système la charas che ngora sa badon billahi rasa e tesa e ka nyu dia kan tesa billahi arasa badon wa c'est mo badon ou be badon charasa il était intouchable fora bla fokara bla billahi m5 kelala arasa était intouchable che arasa ay minda ibekaka ay minda karimka arasa minda mali famauka eche puruti ya bla arasa vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait Dali, parce qu'il y avait Djené ou bébé sira ou ba don tigi mobe sur arasta bolo c'est murumbi boki qui dal les fait kono quoi qui tangi yere ka boki ka ko ban pew olu ya ise ka korobo ka femme ka dese olu bosi oh o dani te bi de o Djené te bi awo oh aflene on tagara anga fo mois de juin bientôt 1 an seulement bientôt 1 an awo ou sinon anga ke ka damne M5 le 18 août anga damno la kana bla bila combien de mois 6-7 mois arasta mena chien fla ka do ka shede ni mine ka wulumine wana arasta ko no gale ne de pew che ka mine ka shede ni mine ka arasta de kumba to Espagne a kumba to Bamako ka dani wole ka ibo ka video ke o ba fika ni ke o ba fika ni katando paf o le be consommer de paf ambo ka nke ko kanti aw ya anyo de la adore ne sali ne kunta adore ne resro ambassade de la Djenega minella qui est représenté na RT Jezona no awo mitu ki ka video si wala e ka kuma kadide e ka video kadide wala franchement aw kadine ko jugu ne bala bi o kara video mané bi ne mano sigile mais c'est grave quoi billahi kana niye ki ka video partager pour que mo ko se ki la je ki ta ki sangorota mais mo mi tari ka ika frisa ka doikana je ne sais pas moi je sais pas franchement quoi mais c'est grave ay kuma ata dai feve kadai ayafo mais au ba tari quoi billahi kuma flattere ils savent très bien faut ka taka dugukolo meleki billahi ubado uti dani sur ces samarala uti Djené sur ces samarala mais kuma e kelempedi nte karsa fe abana nti fe froto la quoi nti fe froto la billahi froto la kuma bana pew abifon me ko discours pew ni ya me ko discours pew dro kuma bana nti fe froto la aw nti fe froto la asigino ka kuto noti ay kuma away kuma me amana ka to biddo na awdila aw ya mbora rasa ko afle bide ne bora ka video ke yanno ne ma fu hono sababu la de mais ako on munte tigachi on ye les oiseaux de bon coin na fate on na fale ni banini kala ne de bora ka video ke yanno katagara sa ka video tiki awo 40 secondes ka procureur général ka interpellé ka fouille n'angu ka rasta mide il doit être interpellé et le faire entendre ka ou benyana ne awo ngora sa ka interpellé on de ne de yake o mata me clef laga ama interpellé ata wo kono ne ya est-ce que ata wo kono har na so mam ne kama moi je suis fier parce que ne la inu me ne pour ka kuma min fo de kera kuma banao mais ne kuma rasta ko ni dane kuma no franchement est-ce que ne kuma kewa chate boandala de ya vous avez beau à parler mais au bas d'autres papa au tête au re boulot sta ka boka nan sigiti kika parce que djembe tekara au la quoi ka boka na o sigi ngola ngule ya kana te kata ka mais comment ta enda wa foke mais qu'est-ce que ça peut changer qu'est-ce que ni au me se kola
billahi aw bora ka danni jene kele en fait nga kuma rete hali sederi rebe kote quoi mais mimi ma ba do me ka be fo me chamde ma ale me tlo ka rege waran fa gomay e bok yisigi ka kata ini kara sa kakala rasa no gole de les autres de bon coin de la donta da che jugu che bebe bedo ça billahi bebe bedo en ala bebe bedo putain non mais c'est grave voilà sigle odona yikanto ko nya viro ni tonto ka bono viro la ko wa ko tieti sawali ka do te folano ko mélange ou bien ko yoro fro bien je ne sais pas yoro joshiba musoro ba fenga ko je ne sais che sabal nga che c'est dari ko na yano awo c'est vraiment baradi mare mais c'est dari ngoro ne baradi ci tama mare nga che ka fo mo wonya na bi mo be do be bi ablenga ni yire fara sa no fe al nete fangele fe bi mais ne de ya wole kana nga bara ro ka bara dama kalo folo ko mita plus de 2000 euros ne de okui awo bref faut état de 3000 là un débutant wale papita tukibolo ne de ok wane bi au bara ro la je suis responsable de là-bas ça fait 6 ans maintenant 6 ans et demi nena ni mogo miye aka kalo folo la abe min touché plus de 2000 euros billahi pour ne pas dire 2500 euros ak min soro no o débutant ne mi ancien pendant 6 ans ne be jori soro ni sigi mana kan fola abeta che sabali ma che ko te tiba ibaro ni ko te ni mogo che quoi a foli mai da fatala quoi c'est pas bon ne be to ko de fou ça dit guno poyo mai quoi sinon au côté ni yera la ngache jo ti sabali isaballe ne ba ofle de quoi billahi ne ba ofle ne ma dora fore ne ya fo ngo video kena billahi tallahi ala kulubina aya jetina ne ka video kela est-ce que ne bo kan sigi ko kasani dia o be nyen so yen katando parce que ne la kunto yo quoi ne to ça ne re ya fo mo chamama ngono saba ala kama kan munu ya des gens qui ont voulu ka war comme war dima wo kasa kan o te politicien o hali an ka ruba gansan ngo kasa kan ne da kunto yo quoi parce que alhamdoulilah bi atano ko ñu fréquenter de ko be de ne ne chama abiye de fo ben ala na grate billahi o te yere fo te waso te fo de ne chama abiye de ne chama sauver au temps vacances là de ali wo ge so ko témoin o so ko seria ne valisi kuturu fa chemise ni t-shirt ni cravate la ni boxer la fempe ka valisi fa taw drome kele ne ya mene metaka kuma bola hara valisi awo kadoka vacances sauver quoi bon nim na klani sigle mana kan fola mo ma che nga sabal sam che ti sabal sa ni be kuma to don quoi ali ay se ka mo c'est dit ibi munu ma ika fora dabla ke chexe ika mo indexé abana mo indexé parce que bi ka to bi ka be de gushi bi ka be kele et pourtant am nyogondo ne ya fo arasa be malere mi arasa soro bi cham e kelempedo billahi arasa malere mi ya soro e kelempe nen ala chaga saballe nama delega juruta mo bolo de achete c'est der kono depuis angal luti damne ka damne ntalo bla foto komna depuis 2017 fobi achete kono delega juruta mo bolo karta ni ndie mo bala ati ne de yake mo ne alinta dadon anga saballe boko ni sigi ga mana ka fula nga che isaballe de ya fi ci bela ne boy ka saga de ana sigi ga mana laisse tomber ne bi yela awla de quoi billahi ne bi yela awla awnde ya ka rasta ya ci direct me awnga wara fran nga ta sari ka do rasta la quoi ka do rasta la mo billahi rasta ne be nabi parce que malheur de asro mugodi na do ka kula sari onna nu kwa danga ye kwa haraba den do bi unafu hasidi abe hasidi do olu nafu hasidi kwa nu bone ka do ubi be nyimi ki nyimi kwa o mugodi na do sederla changa sabanga bulu anga bultu buru nga sone o kote nu ne ta fa ka ta no stra nu kwa mais ndiko kibini siki kibe mugo fenga chugo nga chene bi wara gare ne billahi ta'ala bi wara ga be ala na krati ne ma fo
a chama me no de fore ne bi chama ne bi blaga kuma de yero ne ka koto de ne ma de ko kere sino as nyafa stokele me de fom be ala che ijo de parce que mo mi fo tout ne ka kuma mi fo billahi do ba kalama ne de be fem mara c'est-à-dire ne ka pour vous dire men ni fa ga wagil to la de depuis ay ñogon don domina fin cinéma a bébé ande fom ben ala te bila bébé yoro liti kelen kera ka banfo bi aw shima aw ka kuma me kenema aw shima aw ka foy me ko il se ka sika ko mboro jisno yorla parce que dey horoni parce que wode kadni quoi mo lebu man ne be nga femara romna pour vous dire ne ba saradi je paye moi je paye plus de 100 € par an ne be plus de 100 € par an parce que giga yoro aw ma déléga aw fait je crois que aw ta chibolo aw ka fait giga mala cha peut-être je ne sais pas il se fait 256 giga ou 512 giga ne taille tonne j'ai 2 tonnes autre giga j'ai 2 tonnes de stockage hein yoro tonne kele o est o 1000 giga de 1000 giga au tonne kele moi j'ai 2 tonnes ça dit 2000 giga ne benga fo mara yoromna wambe ibina nga telephone mina na fefe jake ita ya kono yere ibinga telephone fefe jake membe boy me wuli sans bolangolo metaka malla men kono tisa mbabe sorono me wuli sans metaka États-Unis men kono te mbabe soro bébé no haram 2 tonnes 2000 giga wa bébé j'ai plus 10 000 ça dit même lutte concerne droit bana plus de 10 000 fichiers a bébé ore kama neko hali kelenda mne akudro tuna borto kuna ngachi me kami fa bado ngachi mo bado billahi muni ya ko be no ne ta faka ta ko sran ngare bo ni be ka ko ke franchement che akaka na mo du subo ko ne ala che anta be woro ni ko billahi arasta hine be naka to awburubi parce que aw desera aw te tigachi aw te papagai ni yoro la me bata fagina fena fu bata fagina horoy hali million de lions fou au fene horoy awo million de lions ba fou me bata fagina ba fene fo lu be horoy billahi ni yoro la nata la gare Traoré ale ni ne re ko mtuti be no jere o kele o kera benyina no me nata la gare fene ba fou parce que ni kele be kala ka ba nkle mansika kama wa kle amasiki kama me ne ba do ne be kuma minta ne be kom tagara sa sagara bila ne ba do atibe natama mais o horoy ne harma dia minta nan no nte nata la gare nga foli bay o fene horoy ne mana o sigile mana kan fola mo de la tendo et non mais laisse tomber quoi haram bata fagina lion de lion nata la gare Traoré sam sama bali ali sako vraiment nous nga mo yinama yo quoi mo befu ani laji jara le frère sidere kono mba fene fu ima suna a tobbe sadi kulshi muguba woni haram ko kulshi muguba woni abana abe sadi qualification tout là quoi au nana kana rasa sadi ka rasa ka ko bampeu ati sa kuma ati joala quoi ne ba don har niye ta alni marfa da joala au tession ko accepter c'est votre droit au tession parce que vous êtes des malheurs au malheureux de quoi billahi au malheur de au tession mais au malheureux de bon t'as peut-être je ne sais pas album ko yere ke gâte nene a fo album a ben ala na kratie ini mo bi nyoko kayano sali ko mo bi ka vidéo partager bamako abo tigi wole hasiri denya ni nyangu dia la quoi che il nga fait partager te karan nga fait parce que attaque vidéo quoi pagika abi sali le fait que obeneka vidéo partager ba fo ina non che karan nga vidéo partager che karan so karan ambe be jeklo kelale ambe ka mo ko le defa voilà ou flèche ko mena bon ben bekera ne mandado ni chira je m'en fous complètement parce que ne ba muntu la ne tiano kama kwa yira yinte e che kobe koi fom benala ti che kobe de hey laisse tomber viru jana ko ju wallahi mais c'est grave quoi amenyo no tekele bangay amenyo na billahi o tekele bangay anga taka don na metaka wa mesi fene parce que nafiki deya ni a hasidi deya ngacha te pasia ibni siki kata ka fola ki yede gena fo e sendi ka soro le plus malheur Moulan Kolomba Billahi ni ala ici ouais vie je veux des vies ok mais à toi il ka vie ni femme là est-ce que ka kololo se chema ou ta kololo sama ati bondala wa ni ici ko ka fora ko ere mugolata e ma mugolata e re arasa de faka
e ma mo e bi ne ko e bo fo joli sa ko e de ma ka sababu ko da ni jena na tra e bo fo joli e bo fo joli kuma mi ka fo mo ko galo do ai bas ko ma wula ka yininga ne ko ni ka nafiki ya te o nafiki de ni ka nafiki ya te ni ka hasila te il est français mumi black mumi black interférer États-Unis c'est derrière ko la pourquoi ni nafiki ya te e be français muni bi dado o ko la o décision tatu abeta ika sika muni bola e ni karsa tere o munafiki ya yake o munafiki ya it ça te pas mo dala abe escroc ya parce qu'il est escroc de droit bana c'est tout it depuis là qui da hale muso ko fsani depuis là qui da le muso ko fsani parce que o yi fasu de o e ba do i to de o yo tu es né comme ça i o yi dans to de quoi nafikian tu peux pas arrêter ici nafikia escroc ya mo bla ngola ka mo ko fani ko ka mo mawtu chenyo ko e tika dabla o ke ko be de ay ali woge wala ga yinga billahi ay bas ko wala ga yinga laisse tomber il répond ne ma fo nyina ne be jene frende te kumare yoro konu mbela ita me yoroshi kuna Jason Kele ka bokana sigi ne karsa ka gundoe abeta mais pourtant be nya fo de beta bene bolo de be beta bene bolo parce que pourquoi mo darana mo ba de be ba fo de akarsa kenan dala no ela mbado e konte songa di mo ma mbado e konte songa ji eti songa labo voilà pourquoi ne be faire nous soro billahi a d'autres gilangolo photo gilangolo vidéo ou ka vocal ou ka kuma mais c'est grave ni mo derrière la fin que vraiment kana je ne sais pas kana ne ya fo awnya fo ben ala ke billahi talai amboros ngolo sanene nga tunwachi hali arasta ere ka muso darage vogali ana message abebe ne bolo a ben ala billahi kaba ko do de fo ben ala la kalachi o kuma mana Facebook ka follow de o mo re to do ere mais ne bodo bene bolo ne ma kuma wala de o do kela me damna wakati mina arasa kuma mi fene fo o kola danin gene awi mo ke akoy bora sari unana kana akobora arasa rode mais nafiki munumbe yade nafiki munumbiya olu tra kuma fo nyana parce que aya be détail quoi aya a be détail mbino ne man kuma fo onyana mais est-ce que de bora na ya parce que wotikla mo frère dara na ka fo karsa vraiment ne ba do Facebook inka était mo molo quoi Facebook inka ite boni mo gundoi voilà pourquoi ne me fait nous so ben wa malila fait malila ay pardon malila franciano fo États-Unis fo ben ala na krake billahi fo États-Unis abi chine madi o kaba ko do de hali do be kaso kono hali do kasade ale kaso kono na ha fo ben ala ci do be kaso kono na u ka video ne ke ka ci ko dana mo mi made o dana mo ko ka ta ka chine ma ka sandal ni état de mo ma fo ben ala billahi taala ben ala na krake o bene bolia amana mune fo onya cha isabali deche na ya fo ngo bad de gono me kiniki sono ne ko me bon doga fo nya ngache ntini gade akoloti da woti kimade parce que mo woro ko furu bi sana ma ka fo mo tunya mo ko dita to la billahi parce que kala damne o ko me intéressé ko mais bien me no bi ça c'est pas la peine ka se ko ko nkan quoi il m'a famia na fatala ka se ko ko nkan sinon o vocalu be o kuma ka be ka jongala fo ire dabara ne tere nolu bora kenema bi do ka furu be sa fo ben ala ache non mais c'est grave donc Sabali ni sigi kay laisse tomber madame la vice-présidente madame la présidente nasra sa ko mi fo na fo le billet jena sogodo la diva nyeledi mi fena fo aras balaira mi fo kuntati ma mi fo Jessica mete mi fo tata sumare mi fo awa galedu gafu na fo le belebele biam nyogombolo dani ne pare belebele wara massa awo belebele numéro 1 wallahi video mengan téléphone de kono quoi arasta côté ah non attends je crois qu'il y en a un autre ajo ne de la video fait qu'est-ce que video internet quoi non ah be couleur là et non attends si je dois voir peut-être aïe attends aïe parce que ni go gomno fana fo sa buna fo ko waso fo nga che tema na kana nga che ebenna ay taka ay wole kana ko wata téléphone ni flé Note 20 Ultra ala jere 2021 boldo Note 20 Ultra ay taka prix ni ngaleke ni ya sur 1000 euros dugmo ebina na minta ndima te bo mo godela mona na kan fora eblisigi comme laisse tomber
ayatu ajo ala ja ajo j'espère mina vidéo quoi ala sara ka kuma kana me oh là là punaise attends tic commencer non oh là là merde je peux pas l'avoir ici bon c'est pas grave je peux pas l'avoir ici parce que téléphone kura ye manga fait on connecter là quoi sinon akuma arasa kuma kana me ma famille atebo mo dala laisse tomber bon ma folle ba be vraiment ba be fou ala ka mai ani mo ka mai il faut l'embia Maïmouna Kamara wallahi aya ken vidéo moni be dans les juniors faut mal en folie billet Maïmouna ka ko oye grand Bouboula le général Bouboula haram ye demege Bouboula ye fait ondama en folie billet yoro danita ko ndote fo 6000 euros nere neta neka koleli na kunu ka be seli yerema billahi mais yoro bi ntum ga vidéo ndo kasketi do ko ngona uru jonen tekele woni be Maïmouna tay Maïmouna ni be la kana alaje polo miflana pareil afle t-shirti les t-shirti pareil arim blagana nga basket rouge awere ay jini mi mena ofere pareil nya photo blanc plus de c'est-à-dire plus une trentaine de chemises polo et t-shirt casquette douzaine kataka black na dia ko jason vraiment ko ni mende ibi bara mina kai nga foli billet ye moye franchement tu es poli ni mene alaka kanuto alaka mai Emaya donc vraiment me bela jele fo nga foli be bela jele alaka maya mi ñogon bolo vraiment alaki bolo me ala intene baraja ala kan to ñogoni on ti fitri wala de o mana fay ni ngama de ne bo fo be yana ci alhamdulillah on ma dese Emaya anti taga mo godala ka taga daga sigi mo godala ce bara ni gardia ce bara ni ya do ta bota anto mo gode o fo nga go fo be kabri sisa depuis ne son tu français ne ma dile ka calculer on te bara la ati jamais chômage n'ta do ke to na yare CDI phobie awo en même temps responsable la mo fo mo gonyina bon mo bela jele fo nga fo le ba obé na la sonoma am ñu ko mo inshallah am ñu ko tekele ba ngay balai ra ka do woli ko du mama di mi ni ngari balai ra re ni bi ja billahi te dimi ni ala madame la présidente ni bi ja be dimi ya alhamdulillah fambe koroy ala vive Imam Digo. Vive Digo. La fiada. Come bene. Voilà, my V9. My V9. Alaga mai
Bon, big respect à tout le monde. Big up.